abuela llegó hasta la puerta y la abrió lentamente. Y cuando vio al lobo, dijo: Amonatxoa, atera iritsi zenean irikiera entzun. Eta otsoa ikusi zuenean, esan zuen: Het oudje benaderde de deur, deed open, zag de wolf. Badadada. Die Großmutter in diese Tür gelangte, öffnete die Tür ganz langsam und sagte: A avó abriu a porta lentamente. Quando viu o lobo, La nonna è arrivata alla porta e l'ha aperta lentamente. E quando ha visto il lupo ha fatto: Entonces la abuela dijo: querido, adelante.